پروان بنید کتب کریں سرورا پروان بنید کتب کریں سرورا وتعل بچانے مائی گر سرورا وتعل بچانے مائی گر سرورا پروان بنید کتب کریں سرورا چانے اشکو اکمری زا چسمانگل خیرات چانے اشکو اکمری زا چسمانگل خیرات چم دیل الگمت میں پارے سرورا چم دیل الگمت میں پارے سرورا پروان بنید کتب کریں پروان بنید کتب کریں آب دارس ناب کارس بے کسس آب دارس ناب کارس بے کسس کس میں بوزیم زار پارے سرورا کس میں بوزیم زار پارے سرورا پروان بنید کتب کریں بڑے بڑے پروان بنید کتب کریں جانو دل قربان کریں بوڈیڑی تل جانو دل قربان کریں بوڈیڑی تل بے بندی بو کرے بارے سرورا بے بندی بو کرے بارے سرورا پروان بنید رے سرورا بڑے بڑے پروان بنید کتب کریں کعبۃ اللہ بے مدینہ پاک چون کعبۃ اللہ بے مدینہ پاک چون آوتم میں بارے بارے سرورا آوتم میں بارے بارے سر پروان بنید کتب کریں پروان بنید کتب کریں تھاو ترش مل یہ داو دی گدا تھاو ترش مل یہ داو دی گدا لول والے مد شمار سرور لول والے مد شمار سر پروان بنید کتب کریں سر وتعل بچانے مائی کریں وتعل بچانے مائی کریں سر
وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین پروردگار العالمین رسول نال برن کر قبول اے کریم سونی جمع کا سن قبول پروردگار سونی سمن کر قبول پروردگار سونی سمن سوئی جابت از کرد لدن دادن شفا مرزدار المرزن شفا کرزدار الکرز صدا کریم عشت پریشینی مدد پریشینی کر دود رب عشت کا مدد کم کر دود کریم ای مصیبت المبتلا بدن رباتی مصیبت کر دود ای کریم آسمانی زمینی بنایو نش نجات وارداتو ایکسیڈنٹو نش نجات انت منگ مرنی نش نجات گائلاتو نش نجات وارداتو نش نجات ای کریم پدر پیمی جنیری یہ جماعت اسکنیری پروردگار خزن کنیری پروردگار پنیری تیاوری کر ابسان اروان کر مغفرت حضر نواتن مغفرت یمالک نواتن مغفرت علمدان محمد اسم مغفرت ربات من دونو کالم جان اجگن دشوی عالم جان الک دلی زبا ایمان والتنی خلت ایمان بباس نبی آخر الزمان بباس شاہی جیلا بباس شاہی حمدہ بباس دربار قرآن وقت بیری کج رب رسیری وقت نزاک دیدار مصطفیٰ دا کلم معظم تری نوان نوان دلو دبا جرید سری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم